Isiburum no chibri mataini hamari bai kaham kerengki tuidul jagai tongma bagai tini kharchi eba chibri mataini o kathar shalo chengkha kupur bai khulumlai jao tishui jao TTAEDC hapangni bakhaktui jot to khajani lukurokno kharchi eba chibri mataini hamjakma te kha kaham ya pharo chini mataini hamari chingmanmang no tongthung Pong kaham joto no khulumbai kya joto hastani lukurokno tini kisha Facebook live ma phaikya tauni hinmale chini dofane oroi poroi engai tongmani abono toyoi kisha kok sanani aron bisingo ang বিশেষ খাই খা খামই সানা মুসলমানি কাম বিশেষ খাই TTAEDC এরিয়াও সেবক খালাইনাই রক মিন্স চাকরি খালাইনাই রক এমপ্লয়ি রক যে প্রায় 300 জনের মতো বরক রিটায়ারমেন্ট খা ফিয়াবা বছর দিন সকাং ওংবাই খ্যাং আবসিয়া কিন্তু হইপনা সোশ্যাল মিডিয়ার বিশিং তো yang নুখা যে প্রায় 300 ফ্যামিলি মতো বা 300 জন মতো যে পেনশন থাংজাক বরক তাবুক পেনশন মায়া খহনাই আউন বাগৈ আবনা কয়নানি মুসুং বিশেষ খালাই ADC অথরিটি নাও মিন্স নাম্বার 1 হাংকাংকাই বুবাগ্রানাও নাম্বার 2 হাংকাংকাই যে ADC ni chine borong nang CM Purno Chandra Jamatiano abono kisa kothok ke wan chogoi dati abono solution khajane bagai tamni male o jaga o kok tongo ba je kok ke mohai jodi se borok 2000 tamna 25-26 ni budget o borok jodi se রিটায়ারমেন্ট ni thangai tong kangkai abo 2025-26 ni budget to borok ni jeta tamnai beton ajaga nichoi include khlajak nai tai jara tabu krom chide 2024-25 jara thangjak tong kangkai pension borok ni jeta beton ni budget bo ajaga o thangjak nai কারণ তামনি হিমালে আং ওয়ানছুগো যে তামনাই খরকসা কর্মচারী যদি সে ব পেনশন থাঙ্কাঙ্কাঙ্কাঙ্কাই বনি যেটা বাজেট ADC-ও আব দুইটা পার্টনে নাঙো ওকে আং খাখাইও তাবো সুবজারাও যে বাজেট বিশেষ খাইयै বরকনি যেটা বরকনো রেগুলার বেতন দই তংমানি আব বাজেট tongkho plus tabuk rom sidi ab budget jodi se phai tong hang kang kai borokno pension donani bagai tamnai kun osubidar krai ar rangbani borokno pension dei mano ani jeta sima jorate karon tamni mala borok pension thangmani yagulo katal kheto borokni jaga recruitment khlaije ke khoble গাবনি বাকি বরংনি বেতন যেটা তামহাই আবো বরক আজাগা মাইনাস বখলাইয়াকো বরংনি বাজেট তো নিশ্চয় অবহাই নাই এগে যদি মাইনাস খাইদি রেখাং কাংকাই তো আবো কাইসা বুতনি সামংহাই নংনাই কারণ তামনি হিমালে আবো যে পর্যন্ত ক্লিয়ারিং আসাক কারণ তামনি হিমালে যে জায়গাও রিটায়ারমেন্ট থাকা আ জায়গাও কতাল খে অ্যাপয়েন্টমেন্ট খাইয়াসাক পর্যন্ত abo boni budget kaisa jaga phaimanya je tamnai katal budget tai pension ni budget gauni bagai tabu kuram chidi borok 2025-26 borok bobai ke budget khai kang sia কিন্তু হাইবেনা আং
যেটা সঙ্গই সাইমামানি অফিসিয়াল অবহাইন সাইমানো যে বরংনি যেটা বেতননি বাজেট আব আ জায়গাও তামনাই তাनै যে তামনাই বরক পেনশননি বাকি যে প্রপোজাল আবো আবহাইকে রেজাকিয়া তবে বরক বাজেটনি বিসিঙ্গনো আবনো তাইয়া ওই বরংনি বেতন আবো হাইকে মাইনাস খাইয়া ওই বরক কতালকে হয়তো পেনশননি প্রপোজাল হরজাখানা গান বাগা পেনশননি যেটা বাজেট আ জায়গা করেই হেনে বরক আবহাইকে যেটা সাই দংমানি কিন্তু হাইবনা আবহাইয়া তামনি হিনমালে नों जे तामनाय टोटल जे एडिशन बाजेट दं आ बाजेटनि बिसिङावनो आबो बिभागनो इनक्लुड मांनाय निनि पेन्सन बा बनि जेता रेगुलारनि बेतन आबो बिभागनो इनक्लुड खाया गाउन बागै आ जागाव जुदि से नों आलादाखे तामनाय नों आलादाखे पेन्सननि सिमै आलादाखे रां सान हर पिकांगाके निनि बाजेटनि फातार आबो तो कोन सम फायनानि ककिया एबं फाव फाया एबं आबो सिस्टेमबो करे आउन बागै निनि क्लियर बाजेट ना नांनाय जे तामनाय जे ओ जे 2025-26 जेता माने तामने फाइनेंशियल इयर जे बबा हिके नों जे तामने बरंने ओ जे रेगुलर नि बेतन न बादुइदा नों आ जागा खलाका बाजेट खलाका पेंशन नि रां सानका पेंशन नि बाजेट खलाका किंतु आबो हाय जुदि से खलै दं हां गां गां तो आ जागाव ते रां कम समन्नाय हेसे गाउन बागै ताबो के मैनेजमेंट बाहागे मा खायनाय मैनेजमेंट अबाहागेन मा खायनाय कारण जेहेतु बरकनि जेता आगि जखन तो बरक चाकरि खालाय दङ आफरो रेगुलारनि बाजेट बरंनि बेतननि फायो इनका ताबो आबहागेन निचय फाय दंनाय गाउन बागे आबोनो मैनेज मा खायनाय तै आलादा बाबे जे नों स्टेट गभर्नमेंट पेंशन होनाय रां सानपना आबो स्टेट गभर्नमेंट रुनानि कोकियाता तबे हे रनाय ताबो रम जिदिनि जेता तामनाय निनि बाजेट क्लियर ना नांनाय ताबो असुजरानि कर्मचारी दंमोन आ जागाव माने तामनाय आं आ जागाव महायके फिलआप खालायबिगा गानि पेन्सननि असुग नांगौ अबहायके खायनो नों कतालके हयतो तामनाय 2026-27 नों अबहायके खालाय बाजेट खालायमोननाय किन्तु फियाबो नों जुदि अबहायके क्लियर के बाजेट खालायावै आगेनि जे बाजेटनि आ जागाव प्लास खालायै जुदि नों पेन्सननि जुदि रां सानै दं हांकां कांकाय आ जागावले नों आलादाके माना कगिया तारमाने आबनो समाधान बो खालायमानानि कगिया गावनि बागै ताबो गरम सिदि जे पेन्सननि रां नतुय आं सानन मुसङ जारा पेन्सनार आबो केबनि माया बुया दया बुया कारण तानि नाबो खबरनि मानथाय आउन बागै बरनो इमिडिएटली आबनो सल्व खालायनो नांगौ एबं बंनो क्लियर खालायनो नांनाय कारण तानि हिनमाले आ जागा जुदि साबाके क्लियर खालायाबा उंयानि दंमोन आबो कायसे तामनाय अबनि परिचय से जों नुजागो जे तामनाय जों एडमिनिस्ट्रेशन तालुकना रिंगिया जों एडमिनिस्ट्रेशन रिंगिया जों आबनो सिया अबहायसे कायसा खालायना खालाय कारण तानि हिनमाले एग्जांपल ताबु जे बरं नों सीएम बजे बेतन मानो हाँ आ जागाव कोनो समय कोनो बेरमानि बाजेट खालाय रेजागिया बनो समनि बाजेट बखलाय रेजागिया मसनि बाजेट बखलाय रेजागिया बनि पकेट मानिनि बाजेट बखलाय रेजागिया फियाबा बनि जे टोटल बेतन आबनो नो बो मैनेज मा खायो बनि फैमिली चालुक थानिबो आबनो बागै ताबु जे एडिसी एडमिनिस्ट्रेशन न बबाहायके बौतिके जे चालुक नाय आबो बो अबहायके खायनो मैनेजमेंट मा खायनाय जेमन ता ताबु रम सिदि जतनो जान जा इनकाम नि जेता आबनो डिपेंड खायै जे तामनाय जों तामनाय जे चिनि फैमिली न मेंटेन खायमा हाय अबहायके खायनो चिनि एडमिनिस्ट्रेशन न बस मेंटेन मा खायनाय एबं आबनो जों माने तामनाय गदुके जारा ताबु रम सिदि एडिसिओ सीओ दङ एडिशनल सीओ दङ बा डेपुटी सीओ दङ बा सार्विस रुल टामो बा आबहायके पेंशन रुल टामो आबनो काहामगे सीओई आबनो इमिडिएटली सल्व खायकां कांकांकाय आबो बेलायके काहामनाय तामनि हिनमाले जों जे ताबु रम सिदि नायो तिब्रासने हामख्राय ताबु रम सिदि ग्रेटर त्रिपुरालेन तामो आबनो मिनिं का तिब्रासने हामख्राय तिब्रासने सेफ सिक्योरिटी तिब्रासने कायसे सेफ गार्ड ताबु जे तिब्रालेन अवार्ड बहायनो तिब्रासने हामख्राय तिब्रासने कायसे तामनाय सेफ सिक्योरिटी तिब्रासने कायसे तामनाय बनि जेता फंडामेंटल राइट बा आबहायके जे निजिने हाव निजि काहामके तङै थाङै
বিভাগ জাগানো সেফগার্ড কনস্টিটিউশনালি সেফগার্ড বাইকে বাসাই তংনানি আবুনো abuni jatan naimo gauni bagai tabu rom siri jotokula sini tabu rom siri edisi power of hakya a power of phayoi achero asubui tam samung khanya nang gang kai obo hakya samung khanya nang je tamnai tibrasa hangrani samung gan bagai o pensioner ba borokno jata solution khlai ba borokno jata samadhan khlai renane abo kaisa tibrasa hangrani samung no aron bisingo tabu rom siri tibrasa rokno jodi se abaike safeguard renani thangkang kang kai education develop khlai bono sirui nugri renani abo kaisa abuni part no haise tabu grom sidi tibrasa rokno maisa roi maisa nani dui bela ব্যবস্থা khlai renani abo kaisa tibrasa ne hamgrani part no abo kaisa greater tripura leni part mane samungni part no haise ta tripura leni samungni part no kintu haibono tabuk suk jarawo seng a saitong hangkang ke seng wan subui neya आउन बागै लास्ट टाइम अब हाइकेन कयफिनाय जे तामनाय विशेष kai एडिसि अथॉरिटी न जे इमिडिएटली जे ता पेंशनर रंनि जे ता प्रॉब्लम न सॉल्व खाजानि बागै कारण तामनि हिनमाले अब केबनि माया बकरै दया बकरै बरंनि मानथाय एबं बरक माना नांनाय एबं बरक मानानि नांगो एबं बरक दीर्घदिन जेटा तामनाय सैक्रिफाइस खायमानि यागुलो बरक जदि से लाज जीवनो जदि से अब हाइके बरक साबर खलायखां खांखांके आबो कायसा tamnai bororokno ba bororokni jeta hamgrainaya ba bororokno hamjagya ba samung tamnai ringya ba nigi abono tei mane tamnai khlanya ringya abo hay ke sang mane nukjak nai haje gauni bagene borokni jehetu jeta agi je rang ba budget ba borokni jeta regular beton ba abo to jehetu mathakjagya hangang kai abo bani borokni manage khaimano যেমন আং সাইজঙ্গ সামাহাই তাবো আলাদা খে পেনশনে কোনো বাজেট স্টেট গভর্নমেন্ট কোন সবে রহনানি ব কগিয়া কারণ তামনি হিনমালে নং যে টোটাল যে তামনাই 2025-26 বাজেট খালাयो আব যে টোটাল বাজেট সে নং আবর রমই মারানাই হাইছে হাঙ্গাঙ্গাঙ্গাই আ জায়গা হয়তো রমই রজা হাঙ্গাঙ্গাঙ্গাই হয়তো আরন বিসঙ্গ যে কাটছি টিঙ্গই যে টোটাল যেটা বাজেট এডিশনাল স্টেট দরকা আবনি বিসঙ্গ ম্যানেজ মা খানে যেমন সাইজঙ্গ যে আং সামাহাই जों जे बेतन मानमानि बा सीएम जे बेतन मानमानि आ जागा बेरमानि बाजेट खालायजागिया समनि बाजेट खालायजागिया आ जागा मसनि बाजेट खालायजागिया आ जागाव सुदु तामनाय आ जागाव जे तामनाय टोटाल बनो बेतन जागा एबं आ बेतन बानि बेरमा समस बिबां बनि कामानि चुमान नांमानि आबो मैनेज खायजागा आबो हाइके खायना पेंशननि जेता ताबु जेता प्रॉब्लेम दं एडिशन अथॉरिटीनि बा एडिशन एडमिनिस्ट्रेशन आपना इमिडिएटली सल्व खालायनो बागै माने आं কয় এবং আনি সামান্য বিসঙ্গ যদি সে কেবল দুঃখ নাঙি দংখা বা যদি সে চায়াঙি দংখাंखांखाय नागारदि नांखांखांखाय नेक्स्ट टाइम आं हायना हाय फेसबुक लाइव आं फाइफिनाय এবং যদি সে কেবল যদি সে আপনা ভুল বুঝি দংखांखांखाय আনো नागारदि এবং কেবলনি যদি সে বখা তামনাই বা কেবল যদি হামিয়া সাজাগি দংखांखांखाय আনো नागारदि হামবাই যতননো খুলুমকা खुलुमखा आं पिनाकी देब बर्मा त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरावनो स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नि बखाक्तै रथ यात्रा नि खाका हामताय खुलुमुं याफारु स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नंगनि बागै तुबै फाइका स्वर्ण वर्ष ऑफर ऑफर चेंगरि जागनाय 23 जून नि सिमी 12 जुलाई जरा ताइ बतंग नंगनि बाय कक्तमा गाहाम आबं खा नर कचाम रांचागनो सेलाइबो कताल हरमार्क गोनां रांचागनि मानि तलांनानि शेप बतंग अवश्यमिया कतर खलाई डायमंड नि नेकलेस एग्जिबिशन बो चेंगि जाग लेबां रमै मसालानाय फाइदि जादो सम ओ बायकोतो ओ बायचिको ओ बायकोतो ओ बायचिको लेबां रमै मसालानाय फाइदि जादो सम गोल्ड नि मेकिंग चार्जेस को तंगनाय 25% ऑफ ते डायमंड नि मेकिंग चार्जेस को तंगनाय 100% ऑफ आमसमिया को मेगा लाकी ड्रॉ तंगनाय दुइटा स्कूटी ते लाकी ड्रॉ तंगनाय 11टा होम अप्लायंस ते निरो पाइब्रुम नो सकानबो যতনর লামসগো স্বর্ণকমল ফাইনা বাগে তাই চিনি স্বর্ণকমল শোরুম শালব্রুম নো খুলুক যাচ্ছেন হামবাই
is Dr. Neelam Ahmed, and I am the Managing Trustee of the Dhanvantari Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanvantari Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: Allied Health Sciences, Pharmacy, Management Studies, Paramedical. And the good news is that today we started our Dhanvantari Multi-Speciality Hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well, and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station.